Bah, pisangan taswaban, matensanan. Paano pa nga, arihano ko mga dat ensanan da minsingilayati da pasal inkuryati mengukab memutong gwas gata. Jadi mantadi nelan dati memutong pagatati nga mantadi pagulo po winaris dati matada kumulahingan bisa mapinaturun ti generasi ke generasi. Sebab memutong pagatati nga itinakagyakan ekonomi tit ponang tis Sabah, khususnya tis Sabah, tis Tambunan. Jadi senang kanto dot petuduk kasari sebab gumo di generasi baru ataupun tungku sawago andi kela ingkuro yati ingkuro do cara memutong tigata. Ya, senang kanto dot tudukan ko po nui alat-alat ipakai dati dit pemaraja ataupun memutong tigata. Jadi tudukan ko diana petingat pisau gata. Pisau gata di winasay ko sendiri. Ya, winasay ko sendiri. Pan kabinali ko ta winasay sendiri. Jadi tigitan na petinga, diana petigitan nga winasay ko mantadit puntungan pipe GI setengah inci. Dian pakaguti nga manku pewilding nga edit it bosida R12 kan to size it. Bonsai kundit dia mata ti pisau gata. Pisau na pa matan pati pisau gata tinga ako na pa silapan nga it labihani dit gelagar ko size 23 may kundi putulo sesobo ko bentuk aku tit jinmadi tit ko mata ti pisau gata. Oke. Jadi senang kantet sebelum pet mayati petuduk aku dit cara dat memutong ataupun paling asas po nga memplani di gata di baru lah. Diyan pumat petuduk ko tinga gata lama no tagadon po. Jadi sebelum dia asawan pekan tadati asawan pati pisau gata. Oke. Dia batwasa tinga dua mata daw isen petinga halus isen po nga akasar. Akasar po nga mandati pangasa asaun pada titik kasar managin da tita halus. Jadi dudukan pula. Asaun nagisami ataram asunong ya tidak memutong gata. Balanda kago dati makayati dia ta mat batwasa tita halus. Stop. Oke, tinay ipisau gata din nasa kuno tayo paginakana natitkot paman tinga gumo na jasa ti pisau gata buatan sendiri ya. Jadi menda yati dila tutudok punot inkuryati memutong ataupun memplani dit igata dit apo insan ke putong bibukawon gitu. Oke, dia na petinga igwas gata dit it marku plano. Oke, no tujuan dati memplan petinga boleh ati makapen ataupun makapen untuk mesedi laran di mandati bukawo ya. Oke. Contohnya po nga koon dati ya garis mandati tanday lana datim ingkuro kacarunan itit ko nga kita tit ko pen senang dam makan mak di mandati lanon. Oke. Oke, jadi boleh nakan teti nga siyo ada kita let garisan ilo. Oke. Tujuan pedati memplanting nga biasan pedati nga igata dit apo insan kebuka kamun pa nga aw insan keputung nga tiyan pati pina contok bainat contok tinga naputong mantan nga patudok pudik kumadit pingkura it naging tumimpon na putungan tapon membuka di kuah. Jadi elanam hanga koy andit putungan ni de nga bagi na padit alay da mumutong gata iki pangalaman mumutong gata tagal planan nga mila
tidak perlu planan ke malayo lah. Jadi mana po siya ela ni sam hingga kecurunan. Paling penting-penting kecurunan. Ay tinda milet iti kakasan ihut tampok dong ay isay kakasan ta mesti inapay tampok di nga mana kecuraman ka malayo kecuraman supaya sisiawan day it pulut ataupun susugat tadit lumong may dilat pancuran kumanagin dilat panahan bisa sahawan. Oke, jadi tanon ko kuryati membuka itit timano ditit it ginarisan ko ditino. Diyan pati nga ikensan lagi kensanam kurang-kurangnya indo atau intaluan dati. Jadi itin po nga pinawaan di kendo balan pakago datit kentolo tapon an po namilam ingapatan ngamila. Oke, sunong katot insan po. Tadi kita na puluh tagatakin na. Jadi perlu yati dat memasang pancuran natin no. Insan pagula. Oke, jadi proses posterusnya pasangan dati pansuran nat penahan nilet gua udah sugat na. Stop. Oke, jadi kita dati loh di pulut tagatal lumuyung jadi perlu dati pasangan ti pancuran. Oke, pancuran peti nga harap penjualan lek kada ya. Nga di ana po pancuran tinga winasay ko sendiri mantadit it square cube dit ko it size setengah inci kan tuh setengah inci kali setengah inci aku nasilapan na deh ya. Setengah inci kali setengah inci. Jadi matku grena binusay ko sebab diana pati nga ako daw milayati mga ano dit karihan dati sukatan anaro tapon ani ba jadi petudukan po papasangit deh. Oke, jadi tino pakitanan dit na pasangan pansuran paling penting po nga isasahan kagula ogata mo ti panahan ko sebab dilat ti nga ogay pulut dit itang pagit dia ade ganap ti baka sa pinutong ko dilat nga memang it gatalamati tagadan po jadi tinamad at patulang ti dia nga untuk gata baru mesti sanong nga namumutong supaya alay-ladat posyan nila gata. Jadi pasahon kundi. Jadi itino proses itit minamalan ditino ita po insan ke pabuka garisan dati di mako tapun penaman lagi na dati ko buka makay tipisaw gata. Mabagi na po din na kailo na nga tidak perlu dat memplan. Kailo niyam hong ikura kacarunan nilot pulungan na gata. Oke, jadi petudukan kagoy it gatadit inaputong nga mantadam tinggal ko dati kag bukawan. Oke, diana po nga it gua sa gatadit pinutong ko di gulo pa nga arakan tatong 1 tahun to 2 tahun titano putongam. Jadi bahan pa nga disebabkan petuduk putit memutong jadi magtagot putungo kamandi bukawan lagi nakago nga
Desa na po ditino nga ina pwede tino nga itapa na putong mantad. Jadi dia pa nga naputong mantadam tinggal pot potongan kago. Jadi tadi petudukan ko puro kawiyati mo kabit Adi na nar odi kita na po nga miya galid dit alay detano putong jadi pawaan petip panudon petit na putong mantad. Dito pa nga kensan lagi. Duaan kasari. Pentalo. Nada po nga kulungan ni dit susugata. Papasang naging dati pancuran nakalaid. Managin na dati pasuko. Jadi jadi itina cara edit membuka memutong gatadit apon nabuka inaputong mantan nga alay detalo putong. Jadi proses memutong naselesai nak ya. Jadi harap ko tanak wago sukod wago mimbalajar ko ti memutong gata anda lihuan kepitit kegiatan ekonomi tit salah satu di kegiatan ekonomi paling penting tit negara dati. Oke, jadi untuk kepelan da insanan itu po naging memutong senong kantot kelo kodot nu cabaran ititit memutong gata. Jadi isok kaysa na pa nga cabaran utama pati memutong gata nga bila dot tadaw rumasam mo pa nga ayat ka pemutong gata sebab inape way garasam nga kalungo hitim. Jadi bila memutongnya tinga anak katano di pulut tagata di asumun siti diat pinutong dati. Okay? Mansawan day isusugat tadim andot may timong hiti. Jadi irin no cabara utama dati dot mamutong gata. Kodua na pa nga bila dot harahit njari deh hara kebeling kangan na suay. Contoh na pa nga iharawan san dati. Tapi tidak pa dapat mamutong pagkatati nga mila dati dot piting ka dan pankadi tadaw nga sa minggu na pamutong nga mungkin intalo ataupun ingapat seminggu supaya anak kapia ruhat tarasak da susugata kecuali di gua segata wagu lah. Oke, jadi irinat antara cabaran tim memutong gata tidia kikilawit tidia kikilaw di kilawit dia tengah cabaran tengah biasa na tetiaw orihan yang may tinangila sugata sebab omis kan tolo sugata ode mula kilaw may tinangitit gatati di pinutong ko ditino. Oke, jadi walaupun dat ayat ke pemutong gata khususnya rumah sama po musim dat gumampus kadusun nga ada kesusah sebab haro insentif pinatak ngay kerajaan. Asa nang ti kerajaan to no nela na dalam no cabaran-cabaran tip penuri-penuri gata tip Malaysia. Jadi haro insentif gata pinasedia insentif musim tongkujo kadib BMT bantuan musim tongkujo. Jadi irin pa imamutong gata nga kada ko susah ginawa kada ketengop ginawa sebab hari nga insentif di. Jadi irin patut yati de mengusikoti kuma kerajaan tu hari nga bantuan-bantuan ni pinasedia dulu kumatit pekebun kecil gata. Oke, jangan pada gata tinga contoh dia nga gata lama iti demolohing po nga haron na gata dit na tanam wago. Jadi harkan datang
4 5 6 milanda putungan. Jadi ada ayat iko susah terus sepon memutung kata walaupun osonong karaja dati nga kada dati lihwaitit kegiatan ekonomi dati sumber utama dati utama ti memutung kata. Oke, jadi irino kapela ni matadho. Jadi arihana po nga sekian konsiko tu mintong kotit ko pendudukan dat asas itu.